আকাশবাণী আগরতলা কক্তমা পুরীও নির্মলেন্দু আচার্য মন্ত্রীবহর নরেন্দ্র মোদী তিনি তামিলনাড়ুয়া বেড়াইনান থাঙানো আরো বরাম নবমী রুগুই রামেশ্বরম বাই মানজনাই কতাল পাম্পান রেল জাইজরনো সংসারওয়ানো ও জাইজর ভারতনি পুইলা ভার্টিক্যাল লিফট ব্রিজ তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি মতা খাজাকমা সাল ও সালনো রুগুই বিজেপিনি কাজকু তাই কেন্দ্রনি মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা দিল্লি কতালো বিজেপিনি তাংনগ দলনি বানাতি সেবানো বিজেপিনি বুখাক্তই সাজাখা ও সালনো রুগুই কাজকু জগৎ প্রকাশ নাড্ডা দলনি বুথ কর্মী রক বাই কক সাবানো মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা হা অল কেরং ক্রাखे চাসারুমা বাই বাক্সা আবনি রায়দারক কাহামকে মানিনানি বাগৈ জেলা নাইকল সংনো দাগিখা জেসা তমুঙ্গ ও কেরং মানিয়াও ইঙ্গাতৈ মকল কাইতং নান বাগৈ দাগি জাখা মেয়া তাংনো কতর মন্ত্রীকরানি আসুকফাং বাই অল নাইখংনি হাস্তে বেরেমনি কক বক্সিনাই কমিটিনি পান্ডা কাইসা ওংখা পান্ডাও তুই খ ডাইভারসন তাই বকজাক জাগা পাইমা তাই বুইনো ইয়াফারমানি গসিম মুং তুই जुदा जुदा ककचाप वानसुक नाइनान बागै तिसा जाखा पान्दाव जागा पाइमा फालमा नामजारि हुकबा ताइ तुइख डाइभारसननि फाइसिं क्राखे मकल काइतंनान साका मन्त्रियकरा फान बक्सिनका पान्दाव अल ताइ जनजाति हामक्राय नायखंनि सचिव ब्रिजेश पांडे केरं नायखंनि सचिव सञ्जय भट्टाचार्य ताइ कुबुनि अफिसार रक तंबायखा मन्त्रियकरा प्रफेसर डाक्तार मानिक साहा मिया আগরতলাनि लिचु बागानो तंनाय हाफांनि याक थान्ति ताइ वामुं सुमुं कलेज सालथामरुमुइ चलिनाय विपुल कान्ति साहा याक थान्ति ताइ वामुं सुमुं तेरनो चेंगि रेखा ब साका हलंथंनि मानै सोनामनाय विपुल कान्ति साहानि वानसुक लांमा रगनो थिनांनि आचाइसंनि थानि तनै रेनानि बागै अमतुइ तेर जुगाले जाखा राजानि आमुलनि सिमि बिनि हलंथंनि मानै सोनाममा एलेम हास्तेनि सिमि कुबुनि हा कतर पिरि दङ ब साका हास्तेवा काइसा कालचारेल हाब सोनामनान बागै डुनार ककचंलाय नग नांगमानि रां बखा हास्ते हाफांबो तागलायनि बाजेट खक 3,000 रां बखा ब ताइबो साका हास्ते हाफां उत्तर प्रदेशनि हाफांबाय हुकुमु याफारलायनान बागै कक खालायखा मन्त्रियकरा फेकजाकनाय मानैनि कारुइ तंनान बागै सिक्ला हदानो हुकुमु लय ख्लायरनान साका फान बक्सिनका তিনি রামনবমী ভগবান শ্রীরামচন্দ্রনি আচাইমা সাল হা কতনি जुदा जुदा জাগাও হহম দদমখে রামনবমী সংসা জাগুই দङ আগরতলা নখবই হাস্তেনি जुदा जुदा জাগাও বেলাই খাতুন খাজানি বিচিংতৈ রামনবমী পালাইনানি जुगाले जाखा यां তিনি বাসন্তী মতাইনি নবমী মতাই রুমা সাল ফুংনিসিমি जुदा जुदा মতাই নগরগ পূজা দালাই রিনান বাগৈ টংতার সানাই রগ কুথুমলাই টংখা সালথাং জেলানি জেলা পরিষদনি পজামানজা কাজকু ওকরা বিশ্বজিৎ শীল মিয়া नंदननगर आरबान प्राइमारी हेल्थ सेंटर जुगाले जाग मिल काइसाव सालथां जिलानि बागै काइचिचार ओपिओएड सबस्टिट्यूशन थेरापि सेंटर न संचाइरुखा केफेक रगनो टंगसंनि लामाव किफिल तुबुनानि बागै व सेंटर रग आजुग्रे जाखा आरो एकबारा जिला नायकलफां सजल বিশ্বাস सीएमओ डाक्टर रंजन বিশ্বাস सं तंबायखा रेशन कार्ड न EKYC ताई आधार कार्ड अपडेट खालायनान तियै पान्दा काइसा मिया कयला सहरंखा पान्दावा आसुकफां उंखा उनकुटी जिलानि जिला नायकलफां दिलीप कुमार चाकमा पान्दावा एकबारा जिला नायकलफां एल डारलंनो खबुइ जुदा जुदा नायकंनि अफिसार रक मानजाखा আগরতলা প্রেস ক্লাব नि तिनि पान्दा कतर संसा जागानो फुं दामचिसाव व पान्दा चेंगानो व पान्दानि बिसिंतै उलनि बिसिकनैनि बागै नायकलनाय कमिटि खाजागानो तपन मुकु मरंनि नकआउट क्रिकेट बातायमुंगो ब्लाडमाउथ क्लाब कोप्लाय ओंखा मिया नसिंगरनि टीआईटी थुंखलाव बातायमुंगनि फाइनालाव ब्लाडमाउथ क्लाब सारा चुकु रानबाय जनगर क्रिकेट क्लाब नो मेचनखा पुइला बेट खलायनानि अंखरै ब्लाडमाउथ क्लाब 4-नि ओभार ताइ बल काइनैबाय जत उइकेट कमाबै 2-3 रान खलायखा किफिलै थंनानि अंखरै जयनगर क्रिकेट क्लाब 3 ओभार बल काइब्रैबाय सारा 2-3 रान तिसाबै जत उइकेट आउट ओङै थाङो बयारखकनि कक्तुमा तिनि दिबर जरानि नबार तुइबारनि सेकांबारिया कक्तुमा साजाखा नखावा किसा चुमुइ करबलजाक तंगानो किसासो वातै वाइ फानमानो उत्तर त्रिपुरा उनकुटी ताइ दलाइ जिल्लानि किसा मिसा आमचाइवा दामसाव ब्रुइचिनि सिमि 5 किलोमिटार दवै नबार सिपसावै मानो फेरांकगै वातै बवावै मानो हिनै हजाख्लायजाखा আগরতলাव तिनि आइचुगो खामानि तंमारि तंमानि 2.6 डिग्री सेलसियास सालनि साकानि तंमारि तंगै मानो 3.5 डिग्री सेलसियासनि गानागिनि पायरनान कक्तुमा ताबुकनि बागै अरन पाइखा उलनि ककबरक कक्तुमा आवा युंगानो
তিনি সানজা দামসনি তামুই সতি ব্রিচি বাও কক্তমা পুরিম তাবুক দরাতি অরণ পাইখা